السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا پروجیکٹ ہے اسپیریکل ایکچویٹر جوائنٹ۔ آج کا ٹیوٹوریل شروع کرنے سے پہلے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ یہاں پر ہمارے پاس 3D پرنٹر کے لیے STL کی فائلیں ہیں، اس کے بعد اڈینو کا کوڈ ہے، اس کے بعد سرکٹ ڈائیگرام ہے۔ تو پہلے آپ کو STL فائلوں کا اوور ویو دے دیتا ہوں جو آپ نے 3D پرنٹر سے پرنٹ کر لینی ہے۔ یہاں پر ٹوٹل ہمارے پاس 8 فائلز ہیں، ان کو آپ نے 3D پرنٹر سے پرنٹ کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آؤٹر لیئر ہے، اس کے بعد گیئرز ہیں، اس کے بعد سرو موٹر کی ماؤنٹ ہے۔ چلیے اب آپ کو سرکٹ ڈائیگرام کا اوور ویو دے دیتا ہوں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس سرکٹ ڈائیگرام ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے پاور سورس کے لیے پاور بینک یوز کیا ہوا ہے جو کہ ہمیں 5 وولٹ آؤٹ پٹ دے رہا ہے، تو اس کو ہم نے اڈینو کی USB والی پن کے ساتھ ہی اٹیچ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اڈینو یونو یوز کیا ہوا ہے، اس کے بعد جوائسٹک یوز کی ہوئی ہے، اس کے بعد 2 سرو موٹر یوز کی ہوئی ہیں MG996R۔ تو سرو موٹر کی پلس کی پن ہم نے اڈینو کی پن کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے اور VCC اور گراؤنڈ کی پن پہ پازیٹیو 5 وولٹ دیے ہوئے ہیں۔ یہ تھی سرکٹ ڈائیگرام۔ چلیے اب ڈائیگرام کے مطابق ہارڈ ویئر جوائنٹ کر لیتے ہیں۔
वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और 3D प्रिंटर की फाइल्स का डाउनलोड लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा कोड है। यहाँ पे सबसे पहले हमने सर्वो मोटर की लाइब्रेरी कॉल कराई हुई है। इसके साथ ही जॉयस्टिक के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है, 0 से लेके 2 तक। इसके साथ ही वेरिएबल्स इनिशियलाइज की हुई हैं जो नीचे यूज़ हो रही हैं। इसके बाद सर्वो मोटर इनिशियलाइज की हुई है, माई सर्वो 1, माई सर्वो 2। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे जॉयस्टिक की एक्स और वाई एंगल की वेरिएबल्स की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद पुश बटन की पिन भी इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद सर्वो मोटर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई हैं 8 और 9। इसके बाद 100 मिली सेकंड का डिले है। 100 मिली सेकंड डिले के बाद अवॉइड लो में चले जाते हैं। अवॉइड लो में सबसे पहले हम बटन की पिन को डिजिटल रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मोड की वेरिएबल का स्टेटस चेंज कर रहे होते हैं। जब तक मोड की वेरिएबल का स्टेटस 0 के इक्वल रहता है तब तक हम जॉयस्टिक को मूव करने से सर्वो मोटर को मूव कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम जॉयस्टिक को प्रेस करते हैं तो वहीं पर सर्वो मोटर लॉक हो जाती हैं। यहाँ पर हम जॉयस्टिक की वाई एंगल की पिन को एनालॉग रीड कर रहे हैं। जैसा कि आर्डिनो के अंदर 10 बिट का एडीसी होता है, तो 10 बिट की मैक्सिमम वैल्यू 1023 होती है और मिनिमम 0 होती है। तो यहाँ से हमने 0 से लेके 1023 तक वैल्यू को मैप किया हुआ है। तो जब 0 की वैल्यू तो यहाँ पर हमने 20 रखा हुआ है, और 1023 पे हमने 160 रखी हुई है। सर्वो मोटर को 20 डिग्री से लेके 160 डिग्री तक मूव करना है। इसी तरह ही एक्स एंगल की वैल्यू को मैप किया हुआ है। तो यहाँ से हमने सर्वो 2 की वेरिएबल अपडेट की हुई है। साथ ही सर्वो मोटर्स के ऊपर ये वेरिएबल्स राइट होती जा रही हैं। इसके बाद 10 मिली सेकंड का डिले है। 10 मिली सेकंड डिले पे ये लूप रन होता रहेगा। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है, और यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है आर्डिनो यूनो। यहाँ से आपने दोबारा फिर टूल्स में जाना है और पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने कोड को कंपाइल करना होगा तो यहाँ से अपने कोड को वेरीफाई कर लेना है, और अगर आपने कोड अपलोड करना होगा तो यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।